समस्ती को जन्माष्टमी शुभ अभिनंदन। आज आम गोटे कम करने जाऊँ। देखु आपण मैंने सकाळु तोली किसी फूल मु गुटू को धरईदेली कहली तू या सब बछा बछी कर समस्त को अलग अलग कर नदेले घरे किसी गोटे कम करने संभव हुए तेणु मु बेले बेले बुद्धिर सहित से कम लगे दिए ताकू फूल सजाड़ा कही बारियाड़े गला बेलू सुलुरा बारी दुआर मुहे थिला ताकू मु डाकी कहली आसिलु आसिलु मोर गोटे भिडियो करू से मो भिडियो करुला ता बो सेपटे जाई देखला से मोर भिडियो करुची ता मन मन भाविला मु जदि भिडियोटे न करी काले से भलरे करि नथिबो तेणु आम ए भिडियो कारबार पुणी सी भी भिडियो कर देइथिला किंतु प्रकृत रे सुलुरा आगुरु भी मोर भिडियो करिची से चमत्कार भिडियो करे तथापि मु भाविली एटा भी गोटे बेस भल संजोग हौ चालू आमे गुड़ाए पानपत्र तोली आसिलु आसला बेलू ये गाधे पाधे खट उपर बसी कौन पढ़ापढ़ी करुले मुझे कहली आज तुमको आम भिडियो रही ही पड़ो आस ताकू डाकी आनी कहली से कहली कौन करी कहून मुझे देख ये फोन रे गोटे फूल तैयारी मयूर फोटो अच्छी मुझे पिला धरी सेटा करी बापा भाभी आज तो पिला स्कूल छुट्टी थिला भाविली ये अवसर में मु पिला जन्माष्टमी संपर्क में किसी कहबी ये सेठू मो पाई गोटे मयूर आंकीदेले ये बहुत आंकती सब पशु पक्षी चित्र पिला माने जतले छोट छोट होइथिले मते बहुत हैरान करंती चारोटी छोट पिला तो आ चलिबा को काम करिया को जतले हैरान करंती ये तांको काखा कोळ करि पारंतीनी कि खुआई दबा कि टिके कोन गाधेई दबा ए सब करि पारंतीनी किंतु बहुत समय धरी चित्र आंकी की बसई दियंती नहले गप्प कहि भी तांको बसई दियंती मु तो छुआंठू छुटकारा पाइले गला से न काखंतु मु केबे तांको अभियोग करिनी से पिला मानकर काम करना बोली एमती से कथा मन पकई मु कहली पिलांको पई आंकुथिलो आज मो पई आ नाती नातुणी पई आस आंकिबो से कहले हौ ठीक अछि आसी मयूरटी आंकिले कहले मोर अभ्यास छाड़ी गलानी आउ सेते भल हबो कि नाही मु कहली ठीक अछि मु ताको पुनी फूल रे एडजस्ट करिविनी हेले आंकु आंकु से गोटे बहुत बड़ मयूर आंकीदेले सेठू मु भाविली आम बाड़ी रे कौन गछपत्र फूलर अभाव अच्छी हौ बड़टे करवा भाभी सिना देली एते बड़ मयूरटी को फूल पत्र रे सजेबा सहज नथिला सी तो आंकी देकी पळै गले हेले बाकी काम रे आरंभ कला बेलू ये छुआ मान को धरी ए सब आउ संभव हेबा परी मोर मन हेलानी प्रकृत रे भी छोट छोट पिला दिटा गपसप करके केते बाट अटकई पारिबी सुलुगुटू जहा टिके साहाय्य कले निंटू आउ कुनी तो साहाय्य करिवार प्रश्न उठुनी आउ माली तो नथिला तेणु मु भाबिली चित्रटा आंकी सारला परे तांकु विदा करदाकू पड़िबो काइना से चित्र अंका सरीबा पूर्वरु ही तांकर खुजुरु गुजुरु आरंभ हो जाइथिला आउ सबुठु बड़ असुविधा थिला फूलर ए काम करला बेले ए घरे फैन देई हो नथिला आजिकाली पिला मानकर जहा अभ्यास बिना फैन ने से माने बा केते समय बसी पारिबे तेणु अंका सरीबा परे ये तो पळैले कहले घरे भारी गरम होउची मु जाउची आ ता पछे पछे पिला चारि भी पळैले मु मने मने भाबिली हां म मयूरटे तो सजा हबो पत्र फूल रे आ मु एका सजै देबी ना संभव हेलानी एते बड़ मयूरटे रे पत्र फूल रे सजैबा गोटे बड़ कष्टकर काम थिला तेणु मु चुंगा को डाकिली से आज घरे थिला मो मझिया पुओ शाश्वत ताकू मु चुंगा डाके से भी मते मो जी भी घरे थांती मते वीडियो रे सहाय्य करंती रोसई बेल बहुत दिन तो रोसई रे लागिथिले तेणु सेमानकर एथिरे किछि अवदान नथिला किंतु अंका सरीबा परे मु जेतिकी फूल आनीथिली मते विश्वास पाइलानी जे एतिकी फूल रे मयूरटा संपूर्ण हेई पारिबो तेणु तार पुछ को चाहिकी मु आउ जाईकी बड्ड बड्ड मनी प्लांट पत्र सारू पत्र कहीं एत गुड़े मनी प्लांट पत्र छिंडेबा भी मते भल लागिलानी किछि पान पत्र आउ आमर कौन कौन फूल लगी आपण मैंने भी कमेंट रे कहिबे मु जदी छाड़ी जाइथिबी आउ रजनीगंधा फूल टगर फूल आउ से जो धला फूल आमर बहुत आलोचना हेची से ऊपरे कौन से फूलर ना सेटा गोटे विवादीय ना हेकी रहिची आउ किछि अपराजिता किछि मंदार कढ़ केतेटा गेंडू फूल केतेटा डालिंब फूल सबू आनिकी सजई सारला बेलू मने पड़ला आरे आरे आमे तो सजैला बेलर फोटो कलेनी केतेबेले चुंगा सजौथिला मु फूल पई जाउथिली
କେତେବେଳେ ମୁଁ ସଜାଉଥିଲି ଯଦି ଚୁଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା ଫୁଲ ପାଇଁ। ବାଡ଼ିରେ ବି ଆଉ ବେଶୀ ଫୁଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମା ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କେମିତି ମୟୂରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ତେଣୁ କଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନୁ, ଠିକ୍ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଚୁଙ୍ଗା କହିଲା ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ତୁ ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସଜେଇବାର ଅଛି ସଜା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ସଜା ନ ସରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଫୁଲଟି ମୟୂରଟିକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ଡାକିକି ସେଇଠି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଚାରିହେଁ ଯଦି ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ବଜେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ମୂଳରୁ ମୟୂରଟି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଭଲରେ ସୁବିଧା କରିକି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଚାରିହଁକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ବି କିଛି ସମୟ ବସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ପଚାରିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅନେକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲର ନାଁ ଏତେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖେଇ ନଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କହିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଡରି ଡରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ମୟୂର ଭାଙ୍ଗିଦେବ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ କରିବିନି। ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ସବୁ ଖଟ ଉପରେ ବସ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଭାବିଥିଲି କୁନିକି ଆଣିବିନି, ସେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଡୁକିକି ଆଣିଲି, କୁନିକୁ ନ ଆଣିଲେ ସିଏ କ'ଣ ରହିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁନିକି ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଲୁ। ବୋଉ ଫୁଲ କ'ଣ ସେ କଥା କହିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବୋଉ ତମେ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ମୟୂର ଚିତ୍ର କଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ମନରେ ବି ଭାବିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଘରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମୟୂରଟିଏ କରିକିରି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ମୟୂରମାନେ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି ଯେ ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା କ'ଣ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନ କହି ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ପିକକ୍। ଆଉ ଫୁଲର ନାଁ ସବୁ ପଚାରିଲି। ଆମ ସୁଲୁରା ହାତ ଟେକିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲର ନାଁ ବି କହିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମୟୂର ଚିତ୍ର କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ରୋହିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ରୋହିଣୀ ବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କର ମା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲଗେଇଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଥା ସବୁ କହିଲି। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେମିତି କରାଯାଏ, ଆମ ଘରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇ କେମିତି ଗହିରରୁ କିଆ ଫୁଲ ଆଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସବୁ ବି ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ସଜାସଜି କରିକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଓଷା ଉପାସ କରୁନି, ଆଗରୁ କହିଛି। ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏମାନେ ବି କାହିଁକି କରିବେ। ଆଉ ବୋହୂମାନଙ୍କର ବି ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି, ପିଲା ଏଇନା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି କରନି, ତମକୁ ଯାହା ଓଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର, ଯାହା ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଉ କେହି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଖାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲଟି ସଜେଇବା ଅବସରରେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଫୁଲ ସଜେଇବି, ସେଇ ଅବସରରେ ବସେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ ଛଳରେ କିଛି କହିବି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆମେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଦେଖ। ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଟା ବନେଇବାରେ ଏତେ 100% କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରିଲିନି। ମୋତେ ଏତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ପଛ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାଳି। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅମାନେ କେମିତି ଥିଲେ। ଏଇଟା ନିଣ୍ଟୁକୁ ସେଇ ପୁଅ କାଖେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଁ, ଏଇଟା ତ ନିଣ୍ଟୁର ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ମାଳିର ଫଟୋ ବି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଲୁରା, ସେ ବି ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଣ୍ଟୁଆ।